बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्ट्रॉबेरी खाना हराम है क्योंकि ये जहन्नमियों की खुराक है। यही वो फल है जिसको कुरान ने ज़क्कूम कहा है। ये बात आजकल सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है और कुछ लोग हैं जो इस बात को फैला रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी खाना हराम है। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी के बारे में वाज़ेह किया जाए कि यह खाना हलाल है या फिर हराम है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में फुकहा की आरा से आगाह करने जा रहे हैं कि फुकहा के नज़दीक स्ट्रॉबेरी खाना कैसा है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़क्कूम क्या है। याद रहे कुरान मजीद में ज़क्कूम का 3 मरतबा जिक्र हुआ है, जबकि एक बार उसे शजर ममनुआ कहा है। मुफस्सिरीन ने उससे मुराद खारदार पौधा लिया है जिसे उर्दू में थोबड़ कहा जाता है और अंग्रेजी में कैक्टस कहते हैं। यह कांटेदार दरख्त है जिसका ज़ायका तल्ख और नागवार होता है। तोड़ने पर उसे दूध की तरह का रस निकलता है जो अगर जिस्म को लग जाए तो वरम हो जाता है। कुरान और अहादीस में ज़क्कूम का खाका इस अंदाज में बयान किया गया है। तर्जुमा: बेशक कांटेदार फल का दरख्त बड़े नाफरमानों का खाना होगा। पिघले हुए तांबे की तरह वो पेटों में खौलेगा, खौलते हुए पानी की जोश की तरह। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सूरत आले इमरान की यह आयत पढ़ी। तर्जुमा: ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरा करो जैसे उससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत सिर्फ उसी हाल पर आएगी कि तुम मुसलमान हो। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़क्कूम का एक कतरा भी दुनिया में गिर पड़े तो दुनिया वालों के लिए उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, तो उन लोगों का क्या हाल होगा जिनका यही खाना है। नाज़रीन, इन रिवायात से ये बात तो साबित हो जाती है स्ट्रॉबेरी तो एक मीठा फल है, लेकिन एक और बात जो उसकी हुर्मत के हवाले से बताई जाती है वो ये कि उसकी सूरत नाग के फन जैसी है, इसलिए यह हराम है। हम उसके हलाल या हराम होने के बारे में फुकहा के आरा से भी आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको उसके चंद फवायद बताते हैं। माहिरीन का ये कहना है कि यह फल देखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिए इतना ही फ़ायदेमंद है। ये लजीज और अर्क से भी फिर पूरा फल है, बल्कि ये किसी भी तरह सुपर फूड से कम नहीं। विटामिन सी से लेकर मुतअद्दिद एंटीऑक्सीडेंट तक इसमें वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी इंसान को मुतअद्दिद तिबी फ़वाइद पहुँचाती है, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि ये कुछ अमराज के लिए जावदानी असर रखती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। इंसानी जिस्म में उस विटामिन को बनाने की सलाहियत नहीं रखता, और इसलिए इसे ग़िज़ाई शक्ल में हासिल करना बहुत अहमियत रखता है। विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत और ताकतवर करता है, और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक तहकीक के मुताबिक अगर चंद हफ्तों में इस्तेमाल किया जाए तो इससे में मौजूद अपनी ऑक्सीडेंट्स की ताकत खून का हिस्सा बन जाती है। माहिरीन के मुताबिक झरियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मुफीद है। स्ट्रॉबेरीज में मौजूद विटामिन सी को जल्द की लचक और नरमी को बेहतर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ कोलीन की सतह में कमी आती है, तो हम विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा के इस्तेमाल से जब जल्द को सेहतमंद और जो उनके देखने में मदद मिलती है। विटामिन सी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी में एलर्जिकल एसिड भी होती है। अर्जेक एसिड भी को लगेन के खात्मे और वर्म के रद्द अमल को रोकता है, और ये दोनों अवामिल झरियों का बायस बनते हैं। स्ट्रॉबेरी खराब कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ मज़ाहमत भी करती है। याद रहे कि दुनिया भर में अमराज कल्ब अमवात की बड़ी वजूहात में से एक है, और स्ट्रॉबेरी में दिल के सेहत को बेहतर बनाने की भी खूबी है। ये खून में खराब कोलेस्ट्रॉल के ज़र्रात का मुकाबला करती है, जो शरियानों में खून गाढ़ा करने का बायस बनते हैं। एक कैंडिडेट के तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का ग़िज़ा में इस्तेमाल अमराज और अमराज कल्ब
اور ذیابطیس سے تحفظ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹرابیری آنکھوں کی صحت کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے، اور انہی آکسیڈنٹس کی وجہ سے اسٹرابیری کا پھل موتیے کے مرض کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑھاپے میں بینائی ختم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کو وٹامن سی درکار ہوتا ہے تاکہ سورج کے الٹرا وائلٹ شعاؤں کے اثرات سے بچا سکے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اسٹرابیری کینسر کے خلاف بھی مفید پائی گئی ہے۔ وٹامن سی ایسا جز ہے جو کینسر کے روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جسم کی صحت مند دفاعی نظام کی بدولت امراض سے دفاع بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اسٹرابیری میں موجود ایلچک ایسڈ انسداد کینسر کی خصوصیات رکھتا ہے اور کینسر کی خلیات کی نشو و نما کو روکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے چند فوائد اسٹرابیری کے۔ چلیے اب اسٹرابیری کے حرام ہونے یا حلال ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اسٹرابیری کو زقوم کیوں کہا گیا ہے؟ تو یاد رہے کہ اسٹرابیری کا نام اگرچہ زقوم ہوگا، لیکن یہ نام عربی والا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اردو کا یا کسی اور زبان کا زقوم ہوگا، اور اس کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو کہ عربی والے زقوم کے ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل روایات کی روشنی میں ہم نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ اس بنیاد پر اسٹرابیری کو زقوم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسٹرابیری تو ایک خوشنما ذائقہ دار پھل ہے جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اس اسٹرابیری کو زقوم کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کا عربی نام تو اس کے علاوہ ہے، تو اس کو جو لوگ زقوم کہتے ہیں وہ کسی اور زبان کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن عربی کا نہیں، لہذا اس کا جہنم کا پھل ہونا کسی بھی شرعی اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے فقہا کے نزدیک اس کا کھانا بلا شبہ جائز ہے اور حلال ہے۔ باقی رہی بات جہنمیوں کی غذا کے بارے میں، تو اس بارے میں آتا ہے کہ ان کے من جملہ زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم ایک خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے۔ اردو لغت میں تھوبڑ پن یا ناگ پن کا پودا لکھا گیا ہے۔ یاد رہے، زقوم اور اسٹرابیری دونوں نام صورت ذائقے میں بالکل مختلف اور الگ الگ ہے۔ اسٹرابیری کو زقوم قرار دینا درست نہیں ہے۔ اگر زقوم کی مزید چھان بین کی جائے تو اردو لغت میں زقوم کا معنی مختلف ملتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہے کہ ایک قسم خاردار پودا، ایک درخت جس کا پھل دوزگیوں کو کھانے کو ملے گا، تھوبڑ کا پودا جو خاردار اور کڑوا اور زہریلا پودا ہوتا ہے، دوزک کا ایک درخت جس سے دوزگی اپنی خوراک حاصل کریں گے، زہریلی اور مہلک غذا۔ یہ پودا ٹھانڈل دار ہے اور خاردار ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے، آپ کو بتاتے چلے کہ تھوبڑ جس کا پھل کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کا نام زقوم بھی ہے، لیکن باوجود بھی اس پھل کے حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اسٹرابیری جو کہ میٹھا اور مزیدار پھل ہے، اس کی کوئی دلیل بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ زقوم ہے تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اسٹرابیری حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس کو شوق سے کھائیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔